Di dalam perkumpulan apa sekarang kalian في أي ini? محضر أنتم؟ Sadarkah kalian hadir di mana? في رياض الجنة Kalian di taman surga. يتسابق إليها الملائكة Para malaikat berlomba-lomba untuk hadir. ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Kalian diliput oleh malaikat yang demikian banyak. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah dan utusan yang diutus oleh Allah dan hamba Allah. ونبيه وصفيه وخليله. Dia merupakan hambanya Allah yang dikasihi oleh Allah dan terpilih. إذا اشتدت الأهوال يوم القيامة قال كل من الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي وقال هو أمتي أمتي. Saat keadaan di hari kiamat semakin pelik, maka semua nabi-nabi menjerit, diriku, diriku, selamatkan diriku ya Allah. Namun Nabi Muhammad memanggil umatnya. وكلما سجد سجدة توجه إلى الله وقال أمتي أمتي. Dan tiap kali beliau bersujud, beliau menjerit umatku, umatku. وفي كل مرة يخرج قطيعا من النار من أمته. Dan di dalam situasi tertentu dikeluarkan sekelompok kaum dari umatnya dari api neraka. ويكرر الدعاء والتوجه أمتي أمتي. Dan namun terus beliau menjerit umatku ya Allah, umatku ya Allah agar حتى dikeluarkan. يقول الرحمن أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, keluarkan dari umat, masukkan dari umatmu dari pintunya, dari pintu sebelah kanan surga, yang mana mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan akses bebas ataupun tanpa dihisab. وعند توالي شفاعاته يقول سيدنا مالك خازن النار لم تدع لغضب ربك في أمتك من بقية يا محمد. Dan di dalam situasi tertentu, malaikat Malik penjaga neraka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau tidak sisakan satupun dari umatmu untuk pelampiasan amarah Tuhanmu. وإذا عرض عليه هذا الجمع في هذه الليلة ماذا تتخيلون أن يقول؟ Apabila perkumpulan ini ditampilkan di hadapan Sang Rasul di malam hari ini, kira-kira apa ucapan dari Rasulullah yang akan beliau ungkapkan kepada ماذا kita? تتصورون من حاله ورحمته؟ Apa yang kalian bayangkan dari keadaannya Rasulullah saat melihat kita dan rahmat dan cintanya إن Rasulullah? كان على العموم يقول تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Apabila secara umum beliau mengatakan bahwasanya amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku, apabila aku dapati kebaikan aku bersyukur kepada Allah, dan apabila aku dapati lain daripada kebaikan tersebut aku memohonkan ampunan Allah bagi kalian. فكيف إذا عرض عليه هذا الجمع؟ Kira-kira bagaimana ucapan beliau kalau ditampilkan kepadanya kumpulan kita yang megah وكلهم ini? يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Perkumpulan yang semuanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. وزينوا مجمعهم بذكر الله وذكر رسوله والصلاة Dan عليه. dihiasi perkumpulan ini dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. ألا يستغفر لهم؟ Tidakkah Rasul akan memohon ampunan Allah bagi majelis ini? ألا يتوجه في شأنهم؟ Tidakkah Rasul akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kumpulan ini? وإذا استغفر الله لنا فهل الرحمن تعالى يؤخر مغفرته عنا؟ Apabila beliau Nabi Muhammad memohon ampunan Allah kepada kita, maka Rahman kira-kira apakah mungkin akan menunda ampunannya bagi kita? Tidak mungkin. وهو يرى أهل هذه المنطقة من محافظتهم إلى رئيس المنطقة إلى محافظ مديرية رئيس المنطقة الثاني اللي جاء من المحافظة الثانية هذا وإلى غيرهم من هؤلاء المسؤولين مجتمعين مع عموم الشعب وبينهم كوكبة من العلماء ومن آل بيت المصطفى ومن الأخيار. ألا ترون ذلك يسر قلب حبيب الله؟
Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini. Semua yang hadir dari awal sampai akhir, melihat mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini, dan juga dari wilayah-wilayah lainnya, dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya. Dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini, berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang soleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua? وما الدوافع لهؤلاء أجمعين Apa dorongan yang mendorong mereka untuk hadir di majelis ini? وما المحرك لقلوبهم Apa yang menggerakkan hati mereka untuk hadir? منة الله في إرادتهم وجه الله. Anugerah Allah di dalam ketika orang tersebut bertujuan tulus untuk mencari ridhonya Allah. إن المجتمعين لأجل أنواع من الأغراض كثير على ظهر الأرض. Sebab perkumpulan untuk beragam tujuan dan kepentingan itu banyak di muka bumi. لكن من يجتمع يريد وجه الله، يجتمع على ذكر الله يريد وجه الله، له منزلة خاصة عند الرحمن. Namun barang siapa yang berkumpul berzikir kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, kumpulan ini nggak sama dengan kumpulan lainnya. Kumpulan ini agung di mata Allah. فالحمد لله الذي وفقكم. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik ini kepada فالحمد لله kalian. الذي أحضركم. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kalian. مهما قبلنا في هذا المجمع فخيراته لا يتسع لها أفكارنا أهل المجمع بل ولا أفكار الملائكة الذين يحضرون معنا. Manakala kita diterima, diberikan gobul di perkumpulan ini, maka kebaikan dan anugerah Allah Ta'ala tidak akan dapat terbayangkan di dalam benak manusia dari pahala yang diberikan dalam perkumpulan ini. فلقد قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Ta'ala telah menyatakan, aku persiapkan bagi hamba-hambaku kaum solihin di surgaku kelak nikmat anugerah yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terbayangkan di dalam hati manusia. وقال عن المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم نفس في الأرض ولا في السماء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum yang berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, bermunajat di pagi hari dan sore hari. Allah menyebutkan imbalan dari Allah bahwasanya tidak ada satu jiwa pun, jiwa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka. في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم أمره الله إذا وجد قوما على الإخلاص يذكرون الله أن يحضر بنفسه معهم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Di hayat Nabi kalian, dalam hidup beliau, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk, untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir, yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Apa motivasi mereka duduk berzikir? Semata-mata mencari ridhonya Allah. والسر في قوله يريدون وجهه. Intisari dari ayat ini adalah mereka menginginkan ridhonya Allah. ماذا يريدون؟ Apa gerangan yang mereka cari? ماذا يطلبون؟ Apa yang mereka pinta? ماذا يقصدون؟ Apa yang mereka tuju? وجهه Mencari ridhonya Allah. وجهه Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. ما أعظم هذا الطلب. Betapa agung permintaan ini. وإذا أمر أن يحضر معهم في حياته إذا عرضوا عليه بعد وفاته لا يقبل عليهم. Apabila diperintahkan di masa hidupnya agar Nabi hadir, lantas setelah beliau wafat ditampilkan tontonan ini ke hadapannya, tidakkah beliau akan bergembira dan akan bersuka cita? ففي أي مجمع أنتم؟ Di dalam perkumpulan apa sekarang kalian في أي ini? محضر أنتم؟ Sadarkah kalian hadir di mana? في رياض الجنة Kalian di taman surga. يتسابق إليها الملائكة Para malaikat berlomba-lomba untuk hadir. ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا Kalian diliput oleh malaikat yang demikian banyak sampai ke membubung ke langit dunia. ويسر بهم قلب رسول الله. Dan hati Nabi Muhammad gembira dengan majlis ini. ماذا وراء هذه العطايا؟ Di balik anugerah ini apa lagi anugerah yang lebih besar? فأحذروا قلوبكم. Maka hadirkan hati kalian di majlis ini.